همطور سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال حاج افت قرار دارید. برادر شما از نرخ نوعی پاکت بازار خوجان با خبر هستیم. با کانال عضو شید و لایک نمودن فراموش نکنید. رفتیم برادر، اما لایک بزنید، ویدیو подписывайтесь کنید. چه پاکت رو داخل شد در کامنتار نویسید، ما حتما بنوار میگیریم. رفتیم. Qisqacha eslatma: Moskva va Moskva oblasidagilar patentingiz kuymasligi uchun dogovor davlena qildirmoqchimisiz yoki registratsiya qildirmoqchimisiz? Agar shunga o'xshash hujjatlar qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Bu akalarim sizlarga barcha dokumentlaringizni taxlab berishadi. Ako چند کسیدید؟ 145,000 سوم داشتن برادر. موتورش 133. سال 2014 ماشین واگونه. حالتی بالونو شون алып дас. Махкам келет қала. این حالتی салона برادر، دو تا الکتروپاکت، کожаный салон، монтировка, коробка механика, кондиционер. Texas motor utilizatsiya dora da. Hamir o'shidagi Texas motor utilizatsiya dora bordir, hamir o'shidagi. Narx chanqsida? 145,000 so'm tutgan. Moshin boz savdo meshava. Radnoy kraska tutgan aynan. Xaridor boshad ma'lumot nomerishini menimim zangizda boshina savdoga begiring. 92 755 17 85. Ma'lumot bordir. Moshin toza adasini tiya. اینا باردارو مارامات پورتر دوبدا سال 2015 ماشین واگن موتور 133 سیاردی. 4 تا بالون پیش قفون نو باردارو بالونی قفاش دو تا اینا. ماشین جذاب میکنن، خوش رو نگاه کنید. این باردارو حالتی سالونه، دو تا الکتروپاکت، رگولاتور باکمینکا، مولتیرول، коробкаш механика, кожаный салон. Кондиционер هم هست. Документаш хе? Texas motor utilizatsiya dora. Texas motor utilizatsiya dora bordoro. Narxi 120,000 so'm tutgan. Moshin boz savdo meshavad. Xaridor boshad ma'lumot nomerishini megayim ma'lumot zangizni. Moshin savdoga begiring. 92 588 83 92 66 15 87. Xaridor marhamat. Porter du bordoro so'lay 2014 moshin vagoni motora 133 siyardi dasna. Moshin jazom etning xushro nigah qilib. 4 ta balonu pesh qafon nav bordoro. Ihe bortol istedi, ne bortolasham kerak. 2 ta elektropaket, кожаный салон, мультирол, коробкаш механика. Кондиционер ham budasini. Tagosh. Texas motor utilizatsiya dora din narxi chamosh ekan. Kani inog job rafta? Soybak job raf. Barodor soybak job raf. Narxi ne gufte? Khaylan zang mezanet. Şo budmi? Zang mezanet barodor chiqmay kerak. Narxini o'sha pulsa 92 93 42 20 98 92 42 20. Xaridor marhamat. Zangzini narxini o'sha pulsaga so'rab jo brafnik. Porter duay. Porter du solay 2015 moshin vagoni motora 133 siyardi das. Ne, moshin jazom میکنن باردار خوش رو نگاه کنید. 4 تا بالوناش نخ پناه دست نکنید. بالونی قفاش دو تایی. ها؟ خای سوپه بالوناشان خودی ماشین خای سوپر دست.
اینا دو تا الکتروپاکت کوژینی سالن باردارو مولتیرو коробкаш механика кондиционер کار میکنه кондиционер Ако документаш хайми техосмотр утилизация дора бардро нархшам сиде нархша 128000 сомон тосян мошин бо савдо мешавад хердоро бошад маълумот номерешон мемонем занг зада мошин савдо ка бигирем 92 953 00 80 даст 00 66 81 83 хердоро маълумот ина бародаро нависен дар комментарий хел портиро даку бошад 1 2 Kia Bongo нависем мо ҳамун комментарий хонда ба навор гирифта мегирем. Ина бордро портер дубдаст мошин соли 2011 мотораш 126 CRD даст. Ина мошин ки азон мекунем бордро хушро нигоҳ кунем. ҳолати 4 та баллонош пеш қафо нахпана бордро. Пачка дасам баллоно. Ballonoş paçka. 126. Preběga čanta 278. Коробка механика, кондиционер кол мекунад? Кондиционер кол мекунад. Кожаный салон бародаро. Ина. Документош ке? Салона? Техосмотр утилизация. Салона? Нархашам буд? 125000 сомон даст. Мошин боз савдо мешавад бародаро. Харидор бошад. Номерешон менем маълумот зангизда мошин савдо бигирем. Так 92 642 92 44 даст. Харидор маълумот. Ина бародаро портер дуб даст. Солаш 2015. Мошин вагоне мотора 133 CRD. Харидор бошад маълумот бародаро. Ина бордро мотора 133 CRD будаст. Нархаш шампу? Не ҳолти баллонош. Нархша бародро 125000 сомон тосян. Мошин бо савдо мешавад. Дута электропакет мультирул коробкаш автомат будаст. Коробкаш автоматша ки комментарий нависик буд. Кондиционераш будаст. Баллонош зимний будаст. Ина мошинча беа тоза бародаро техосмотр утилизация дорада техосмотр утилизация дорада ҳаст нархша 125 дидме бародаро нархаш 125000 сомон мошин боз савдо мешавад рақамошон мемонем маълумот зангзда мошина савдо ка бигирем 11801 14 14 хайдаро маълумот